Buenas, Diego. Por favor, puedes ponerme de anfitrión. Hola, buenos días. Prueba de sonido, 1, 2, 3, buenos días, ¿cómo me escuchan? Ahí se le oye. Gracias, Nicolás, muy amable. Diego Romero, por favor, si está ahí. Ya quedó como coanfitrión. No, como anfitrión para que pueda activar lo de la traducción. O si no, háganos el favor de activar la traducción, poner al traductor. Ok. Listo, en este instante quedaste como esperando. Vale, muchísimas gracias. Ya, Nicolás, por favor, habilitas a Hernando Miranda como coanfitrión. Ya mismo lo habilito. Gracias. ¿Alguien más que necesite ser coanfitrión Por el momento no. de la gobernación? Fabián, ¿estás por ahí? El profe Figueroa está también por ahí. Y si quieres a mí, que yo voy a estar pendiente de esta sala el día de hoy. Sí, Vale. déjame coanfitrión a Diego Romero, por favor. Listo, creo que ya dejé con permisos a todos. Cualquier cosa igual estoy pendiente. Perfecto, gracias.
Good morning and welcome to the second day of the programming of Workshop of Engineering Application International Congress on Infantry Technology and Innovation WEA Buenos CITINF, días, bienvenidos al segundo día de programación del taller de Ingeniería Government of de Cundinamarca, Aplicación de Ingeniería, Congreso Internacional de Tecnología, Infantería e Innovación, que será University of Francisco José Caldas, to socialize advances in research, development, and innovation, and to bring together researchers, students, industry, and the armed forces to become a reference point militares para convertirse en un espacio referente de puesta común de las distintas necesidades y proyectos. Hoy continuaremos con el ciclo de conferencias nacionales e internacionales en relación con avances de ciencia, tecnología e innovación, con la participación de dos conferencistas quienes presentarán sus ponencias. Damos la bienvenida al conferencista internacional Philippe Dufort de la Universidad de San Paul, Ottawa, Canadá, que nos presentará la ponencia sobre guerra y complejidad, los cambios históricos en la epistemología científica marcial. Philip Dufort, PhD, is the leader of one of the main defense research network in Canada, Innovation Methodologies for Defense Challenges. He is an associate professor and the founding director of the School of Social Innovation, St. Paul University, Ottawa. He holds a PhD En 2009, in politics and el doctor international ha trabajado con el equipo de la escuela de Outside St. Louis, trabajando en todos los cursos. Antes de esto, el doctor Robert ha completado una pasantía en la UNICEF, trabajando projects are con entering el equipo de emergencia, el cual maneja expertos en situaciones de emergencia. También ha American to adapt trabajado como investigador para la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala, a través de la Agencia de Desarrollo Internacional Canadiense. Programas profesionales con Defensa Nacional. El doctor Robert ha participado como instructor en entrenamiento militar y en misiones de cooperación militar en el DTMC en Jordania, Brasil y las Filipinas. Adicionalmente, Robert ha participado como un observador electoral en misiones de observador electoral, como en la misión de Canadá en 2012 y en 2014 en Ucrania, has para la given Organización de Estados Americanos, en Guatemala en 2011 y en El Salvador en 2009. El doctor Robert ha estado interesado en la interconexión entre los sujetos international de conference divergencia en workshop el caso del desarrollo del conflicto, la economía global, sistemas complejos, sistemas de inteligencia cultural, ética, las mujeres en la paz y en la seguridad y una agenda de posconflicto en el caso del contexto. Él ha viajado por más de 30 países y su educación posee un máster en el 2007 en ciencias políticas, inicialmente en relaciones internacionales y políticas comparativas en el desarrollo de las regiones. of research on military design that are attended by both high-ranking military officers and scholars. He is currently acting as the main mentor in the creation of the Colombian General Course curriculum. Dufort is an associate researcher at the Colombian Superior School of War. He acted as an associated editor at the Cambridge Review of International Affairs from 2009 to 2013. Apart from his experience in academic research, he has previously worked as a journalist in Latin America, a human rights watcher in conflict zones, and as a contractual analyst for the Canadian mission toward the European Union in Brussels. War and Complexity, Historical Changes in Martial Science and Epistemology, presented by Philip Dufort from the University of St. Paul, Ottawa, Canada. Yes. Muchas gracias, señor Miranda. ¿Me escuchan bien? Yes, sir. Excelente. Voy a hacer mi presentación en español, si les conviene. Bueno, tomo eso como un sí. Bueno, les quiero hablar de complejidad en la guerra. Eso es una pregunta que los oficiales y los investigadores han estado investigando desde hace siglos.
¿no? Cómo entender la guerra, cómo entender esa actividad tan compleja, tan difícil de identificar todos los factores y variables. Y desde hace siglos, como decía, autores están intentando entender ese fenómeno. Hoy les voy a hablar de esa evolución en el tiempo, de cómo se puede entender la guerra y cómo se intentó entender ese fenómeno desde más o menos 4 siglos. Eso nos va a dar una mejor idea de cómo pensar la situación colombiana actual, siendo más conscientes, más reflexivos sobre qué tipo de filosofía o de epistemología científica nos está estructurando en la manera de cómo percibimos la realidad de la guerra, de la conflictualidad. Bueno, si vamos empezando aquí, pueden ver mi presentación. Sí, señor. Excelente. Bueno, entonces si empezamos con una citación de Daniel Pick, quien identificó 2 proyectos conectados en la historia de la cultura europea y el pensamiento político. Una que traza la búsqueda de una ciencia pura de la guerra y otro que traza la disolución de la creencia de que la guerra puede ser reducida a leyes o patrones predecibles. Si bien esta explicación de 2 posturas contradictorias en el pensamiento occidental sobre la posibilidad de hacer la guerra un asunto totalmente predecible y ordenado es ampliamente concreta. Es algo incorrecto, porque ese pensamiento se opone al pensamiento científico, opone un pensamiento científico a un pensamiento no científico de la guerra. Pero no es así, es más complejo, no es ser científico o no, son distintos regímenes epistemológicos para entender la guerra o distintas maneras de ver la realidad desde nuestra comprensión. Vamos a ver eso en etapas, no se preocupen. La pregunta entonces es cómo la ciencia modifica nuestra relación a la incertidumbre y a la búsqueda de orden en el campo de batalla y en la tarea de construir la paz. Mi tarea hoy, de manera más específica, sería de comentar que la epistemología que uno adopta para entender la guerra tiene un impacto sumamente importante sobre su capacidad a innovar a nivel estratégico y su capacidad de innovar también en el uso de las nuevas tecnologías para hacer la guerra y construir la paz. La relación entre tecnología, incertidumbre e innovación es estrecha y cambia de un régimen científico al otro en la historia. De manera más sustancial, el argumento de la presentación es que la evolución histórica de las epistemologías de la guerra evolúa hacia la no linealidad, es decir, que no se puede pensar la acción militar en términos de causas y efectos. Acción A provoca el resultado B. El campo de batalla emergente se tiene que entender en términos de complejidad que las nuevas tecnologías numéricas, como el Big Data, nos permiten percibir como nunca antes. Esa evolución en el pensamiento estratégico deja a las fuerzas militares frente a desafíos enormes. Mi intención entonces es de llamar la atención al hecho que Colombia tiene una ventaja enorme sobre los otros países por su experiencia tan densa de guerra social en las últimas décadas. El pensamiento estratégico de muchos de los más grandes estrategas colombianos no fue lineario, fue reflexivo, fue inspirado de las teorías sociales que inspiraron al enemigo también.
Como Clausewitz nos aprenda que la guerra es una relación en la cual los enemigos se co-constituyen, se adaptan uno al otro en un proceso de profundización de la intensidad de la guerra. En Colombia sería una profundización de la penetración social de la guerra. Entonces, el oficial colombiano, en muchos casos, dejó de pensar en líneas para ver el enemigo como estaba y entender cómo la estrategia de contrainsurgencia tenía que adaptarse para vencer. Cambio hasta sus conceptos, sus teorías estratégicas. Entonces, si aceptamos valorizarlo y estudiarlo, el pensamiento estratégico colombiano tiene un potencial excepcional para enfrentar los desafíos de la no linealidad intrínseca al régimen científico emergente en estos días. Pero vamos paso a paso. Voy a regresar a ese último punto en la conclusión. Les invito también a concentrar sus preguntas en este tema, de cómo el pensamiento colombiano complejo en lo social, en su adaptación a la sociedad, es una ventaja para los desafíos de hoy. Bueno, empezamos aquí con una presentación de estos 4 discursos científicos. Voy a presentar las 4 últimas eras científicas y sus impactos sobre el pensamiento estratégico. Y aquí con el fin de situar la problemática del uso de tecnologías en la práctica de la guerra y de la construcción de la paz. Si aceptamos la postura clausewitziana, tomando en cuenta que no podemos usar fórmulas como la geometría para explicar y hacer previsiones en estos procesos complejos de la guerra, entonces, ¿cómo debemos comprender el uso de la tecnología en la guerra y la construcción de la paz? Para desarrollar utilizaciones innovadoras de las nuevas tecnologías, es imperativo entender cómo las epistemologías científicas correspondientes influencian el pensamiento estratégico occidental, lo que ocultan, lo que nos permiten pensar. Desde la revolución científica del siglo XVI, los cuadros científicos han influenciado el pensamiento militar y la práctica de la guerra. Para ayudarnos con una perspectiva histórica y basado en las ideas de Antoine Bousquet, quiero presentarles una tipología de las epistemologías científicas de la guerra. Es decir, los discursos científicos que militares utilizaron en la historia para determinar cuáles son las ideas que tienen valor para pensar la guerra y la paz. Aquí ven 4 discursos distintos y corresponden a una metáfora que resume ese pensamiento científico. La primera, la era mecanicista, que corresponde al reloj de los siglos XVII y XVIII. Después, la era termodinámica, que corresponde a la liberación de energía en el motor. Tercera, la era cibernética, la computadora. Y la última, la complejidad, la que está emergente, ¿no? Es el discurso científico que está emergente en ese momento y que influencian más y más los pensadores militares. Entonces vamos a ir en esa historia para entender cómo funciona eso, cómo el discurso científico impacta cómo los pensadores de estrategia ven el mundo y actúan en ese mundo. En otras palabras, la búsqueda de orden en el campo de batalla depende de varios regímenes de discursos científicos. ¿Cómo uno piensa la transición del campo de batalla hacia un espacio, podemos decir, pacífico, hacia la paz? Depende de cuál régimen estructura su pensamiento, su doctrina militar. Vemos la era mecanicista.
La era mecanicista puede ser situada dentro de los siglos XVII y XVIII, presente en la base misma del método científico moderno. Organizada en torno a la metáfora de un reloj, en esta era se propone una concepción del mundo como perfectamente ordenado, estrechamente vinculado entre sí en un mecanismo divino puesto en marcha por el Creador. Esta visión del mundo encontró su eco en los regímenes monárquicos absolutistas que surgieron en Europa en ese momento. En cuanto a la guerra mecanicista, esta alcanzó su punto máximo en la segunda mitad del siglo XVIII, con el ejército de Federico el Grande, como la forma paradigmática de su encarnación. La geometría y las leyes del movimiento recién descubiertas habían sido ya aplicadas ampliamente para mejorar las fortificaciones y la balística, pero los prusianos fueron los que más contribuyeron a transformar el ejército en un mecanismo de relojería gigante. A través de un proceso de perforación intensa que disciplinó los cuerpos y las mentes de los soldados, Federico no solo podía asegurar la velocidad y la fiabilidad sin precedente en la ejecución de las descargas de armas de fuego repetidas, pero también podía experimentar despliegues tácticos complejos en el campo. Sin embargo, las tácticas tenían que ser completamente definidas antes del combate, ya que toda iniciativa individual había sido eliminada de los soldados y que las tecnologías de comunicación disponibles no permitían que el comandante interviniera una vez la batalla iniciada. Es solo mediante una planificación meticulosa de las series de maniobras que el comandante mecanicista podía trazar un camino hacia la victoria. Es oportuno mencionar que las fuerzas militares colombianas fueron profesionalizadas al principio del siglo XX bajo esa influencia. Las misiones chilenas importaron a Colombia la cultura militar y la doctrina prusiana. Todavía se observan residuos de la influencia prusiana en los uniformes colombianos que incorporan, entre otras características, el casco con un pico, la vírola, que nos recuerda esa influencia histórica. El mando militar colombiano fue caracterizado por un cierto nivel de rigidez que corresponde a este régimen de discurso científico. En medio de esta era de conservadurismo, podemos decir, Colombia comenzó la profesionalización de su ejército con las misiones militares de los chilenos, de los alemanes, que portaban esas doctrinas prusianas estrictas en Colombia, justo después del cambio de siglo. Eso nos dice el mayor general Ibáñez Sánchez, que hizo excelentes libros de historia militar. El modelo prusiano omnipresente no erradicó el sesgo conservador de los cuerpos oficiales de esa época, nos dice el general, sino la mantuvo firme en su lugar desde la profesionalidad como entonces se entendía, cuál era esencialmente una adopción rígida de la visión geométrica del accionar militar. Existía entonces una discrepancia entre el ideal militar importado de Europa y la acción concreta del ejército colombiano. De acuerdo con la doctrina prusiana, la educación y la formación de los oficiales se refieren principalmente a las amenazas extranjeras y la preparación minuciosa de la guerra regular. Su pensamiento estratégico excluye las cuestiones sociales, concentradas estrictamente en cuestiones militares, tales como maniobras de tropas, en línea directa con la herencia
de Federico el Grande y del régimen de ciencia mecanístico. Para sumar, el régimen tecnológico mecanística permite organizar la estrategia como la física, con líneas, formas y causas y efectos linearios, pero esconde el factor social, las fuerzas sociales para el estratega que quiere pensar su acción en la guerra y la paz. Eso va a cambiar si pasamos ahora a la era termodinámica. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los europeos abandonaron el continente americano. Concentraron sus fuerzas militares en sus países. Los Estados Unidos aprovecharon de la oportunidad para consolidar su influencia política y militar en el hemisferio en este momento. El general Alberto Ruiz Novoa, quien más tarde coordina la producción del Plan Lazo, fue quien importó en Colombia un nuevo régimen científico como fundamento del pensamiento estratégico colombiano, en la colaboración con el general Valencia Tovar, es decir, la era termodinámica. La industrialización y motorización de la sociedad marcaron el advenimiento de la era termodinámica, un periodo de gran agitación política y social. La ciencia se volvió hacia el estudio de la energía, formulando una nueva comprensión del mundo y de la irreversibilidad de ciertos procesos de transformación dentro de ella. Con la formulación de la entropía vino un enfoque probabilístico a los problemas científicos, socavando la linealidad y la previsibilidad de los modelos mecanicistas. La guerra termodinámica vio la canalización de mayores flujos de energía en la guerra, y sea de naturaleza balística, motorizada, industrial o moral. Como los naciones se enfrentaron en conflictos cada vez más amplios, extrayendo todos los recursos a su disposición. Desde el inicio de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas hasta el desarrollo del armamento nuclear, los conflictos armados vieron una drástica escalada en medios de destrucción desplagados, llevando casi a la aniquilación planetaria. Regresando a Colombia, en ese régimen científico, en esa manera de percibir y explicar el mundo, con el apoyo de la US Country Task Force Team, un grupo de soldados intelectuales encabezados por el general Ruiz Novoa y el teniente coronel, entonces Valencia Tovar, elaboraron el Plan Lazo, el famoso Plan Lazo. Las fuerzas militares de Colombia, con conjuntas, plan de contrainsurgencia del 62 a 66. Bueno, este plan incluía 5 fases. Las primeras 4 eran casi del tipo de acciones operativas de choque, utilizando fuerzas militares, preparación, formación, ejecución, destrucción. Pero la última fase fue de la responsabilidad política, llamado reconstrucción, esa fase. La necesidad de apoyo civil de la energía de la sociedad explica por qué el plan era el único plan firmado por el Consejo de Ministros. De hecho, los historiadores militares, como el mayor general Ibáñez y el general Valencia Tovar, estaban convencidos de que el fracaso constante de sofocar la guerrilla durante el siglo XX era la incapacidad del Estado para consolidar el control militar, tal como se aconseja en el Plan Lazo. El Plan Lazo contiene la esencia de la era termodinámica de la ciencia militar, es decir, liberar las energías sociales para llevar la guerra
a otro nivel, una orientación típicamente clausewitziana. Pero la doctrina Lleras puso un fin abrupto al Plan Lasso. En contraste con esa doctrina Lleras, el enfoque desarrollista impuesto por el general Ruiz Novoa claramente fue dirigido a unir a los programas civiles y militares con el fin de crear sinergias entre represión militar y el cambio social en la lucha contra el comunismo. Testigo histórico directo de esa época, el general Valencia Tovar, me comentó antes de su muerte cómo la caída de las ideas reformistas ocurrió. Dijo, cuando el general Ruiz Novoa se fue, el Plan Lasso perdió su dinamismo. Todo el Plan Lasso resultó ser satánico, dijo, desde que Ruiz terminó mal con el presidente. El general Gabriel Rabeiz Pizarro, que reemplazó a Ruiz Novoa, era un arquetípico oficial conservador, ¿no? De la última época, vamos a decir, de influencia prusiana. Y cuando ocupó su puesto, abandonó casi totalmente la acción cívico-militar y promulgó la Ley de Defensa Nacional, concentrándose en asuntos puramente militares contra los insurgentes. Entonces ya no había esa percepción de liberar la energía social para vencer en la guerra. Hubo muchos otros intentos en el siglo XX para llevar a cabo una visión termodinámica, ¿no? Para movilizar esa visión científica para llevar la guerra en Colombia. Otro episodio, y podemos hablar de eso después, fue después de la salida del general Bedoya y la ascensión del general Manuel José Bonet como comandante del ejército colombiano a finales del siglo XX. Toda una nueva generación de oficiales empezaron con nuevos planes en esa línea. Recordaron el mayor general Stailín y el general Enrique Mora Rangel, quienes cambiaron totalmente el ejército colombiano. Ustedes viven en el legado de esos dos oficiales y de muchos más, pero ellos fueron la cabeza de tomar el ejército colombiano y regresar a un pensamiento termodinámico para liberar las fuerzas sociales para vencer en sus planes. Bueno, ustedes fueron testigos directos de estas reformas, entonces paso rápido. Vamos a la otra época. Otra época que es la era cibernética. Cambiamos otra vez la manera de percibir el mundo tras ese discurso científico. A nivel global, si la Segunda Guerra Mundial fue la apoteosis de la guerra termodinámica, también marcó el umbral del nuevo régimen de guerra científica del conflicto. La cibernética ofrecía una ciencia de control y comunicaciones organizadas en torno al concepto de la información y contenidos en los avances de la telecomunicaciones electromagnéticas y de dispositivos de cálculo hechas durante la guerra, sobre todo la computadora. La información fue conceptualizada como la fuente de todo orden. Enormes arquitecturas de mando y control Huge command and control structures were susceptible de generar un conflicto nuclear. Con la promesa de control centralizado y la estabilización de una autorregularización a través de la retroalimentación de información negativa, en términos más técnicos. En la cruzada por la predictibilidad se aplicó más sistemáticamente que nunca la metodología científica a la guerra, con el tratamiento extenso de investigación y análisis de cuestiones tácticas y estratégicas. Comando y control
se volvió el término común para describir lo que hace un comandante en sus principales funciones. La adición del término control a lo que previamente solo se conocía como comando revela mucho. Comando revela que hay transmisión de órdenes. Y control sugiere que hay un mecanismo de retroacción que permite al controlador de adquirir nueva información del sistema, ajustar órdenes en función de esa retroacción y así mantener continuo control sobre los subordinados. Se continuó agregando cosas ahí hasta el C3I2, pasando por el C4I, C3ISR, C3ISRT, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es de entender que por primera vez con Sage, la computadora que ven aquí, el computador procesaba información y daba retroacción al utilizador en tiempo real. Esa interdependencia entre el soldado y la computadora se volvió más y más íntima en el tiempo, hasta el concepto americano del soldado del futuro, totalmente conectado a la red. Se creó el Worldwide Military Command and Control System en el 62, que evolucionaba hacia un Command and Control global de las tropas americanas en el mundo con el uso de sistemas cibernéticos. Y ese sistema fue activado en el 96 solamente y reemplazado por el Global Command and Control System. El programa Star Wars es un descendiente directo de Sage. Tiene la misma lógica y impacto sobre el pensamiento estratégico de los comandantes. Es decir, tener siempre esa retroacción activa y rápida para adaptar el mando. En fin, la era cibernética nos llevó a evaluar a evaluar la situación con lo que se llama Operation Research o también el System Analysis, cuales buscaban a representar el mundo desde la lógica, las matemáticas y las ciencias informáticas. Fred Kaplan nos dice a ese respecto que el padre del análisis de sistema, el investigador en la RAND, Ed Paxson, decía eso. Su sueño, lo que quería hacer Ed Paxson, ¿no? Cuando estuvo pensando la era sistemática, cibernética de la guerra, su sueño era de cuantificar todos los factores de una campaña de bombardeo. Costo, peso, rendimiento de cada bombardeo, su distancia del objetivo, cómo tenía que valorar, que volar información y todos los factores exteriores como el clima y ponerlas todas en una sola ecuación matemática. Eso fue muy, muy influyente durante la guerra de Vietnam. Por ejemplo, McNam era un profesor que intentó sistematizar esa visión. Los lentes científico-cibernético impuso a los militares una perspectiva hacia la guerra, reduciéndola a un sistema de producción que puede ser manejado racionalmente y reduciendo la práctica de la guerra a un tipo de actividad que puede ser manejado científicamente con la construcción de modelos informáticos. Clausewitz, no tengo que decir, no estaba a gusto en esa época. Eso preventó una representación realista del conflicto. Provocó un micromanagement remoto contraproductivo. Y más importante de todo, la evaluación estadística impidió a un
entendimiento profundo de la racionalidad y del comportamiento estratégico del enemigo, desde un nivel más social, más subjetivo. Porque la ecuación proyectó enfrente de los militares un mirror de la psicología americana. Los Vietcong fueron, por ejemplo, aquí entendidos en los parámetros estratégicos americanos. Obviamente, solamente para concluir que estaban menos avanzados en estos mismos parámetros, ¿no? En la ecuación. Si el desastre de Vietnam provocó reflexiones profundas en las fuerzas militares americanas, eso les llevó a abandonar la epistemología cibernética. De hecho, hasta la fecha, las respuestas de los americanos fue de buscar más de lo mismo, mejorar el sistema, aumentar el control. Tienen muchas dificultades de extraerse de esa era cibernética, de esa manera de percibir y entrar en relación con el mundo, con la guerra. La falla de este régimen científico, cuando se aplica a la conducta de la guerra, es que no permite incluir dinámicas ajenas al sistema. Se tienen que exteriorizar o volver a programar el sistema. No permite la adaptación, sino un control centralizado. Estados Unidos tienen dificultades de salir de ese régimen y viven desafíos extremos en sus guerras hasta el día de hoy por esa razón. Pero ¿qué viene después? ¿Qué hay después de esa visión? Perdón. Hay que entender que hay una aceleración en ese momento de nuestro ritmo de innovación. Lo que se llama la ley de Moore, es decir, que la innovación no evolúa así en una línea constante. Es una evolución con una curva exponencial. Y vamos en el tiempo desde el principio del siglo XX hasta la fecha de hoy, acercándonos de lo que se llama un punto de inflexión, que la tecnología se va a ir avanzando más rápidamente que nuestra capacidad de entender estos cambios. Piensan un momento en la aceleración de las tecnologías de la Armada del siglo V, XV, XVII, en 1810, 1870, 1914, 34, 45, hasta el día de hoy. Ahora estamos haciendo saltos cualitativos enormes en términos de décadas, no de siglos. La intersección de la nanotecnología, biología, la genética, lo numérico y lo molecular ya no se diferencian tanto y nos va a cambiar el mundo. Según Stephen Hawking, con quien pude intercambiar en Cambridge cuando estaba estudiando ahí, nos dice Hawking que lo más importante de todo eso, ese momento de aceleración, de singularidad, es que la inteligencia artificial va a suplantar la forma de vida celular. Pero eso no es el tema de la plática de hoy. Aquí lo que nos interesa es decir, nosotros, aquí presente, vamos a vivir el choque tecnológico, es decir, una aceleración de la tecnología que va a poner a prueba la capacidad de adaptación humana. Ahora, tratan de imaginar en qué esto representa para la guerra. La era caupléxica se sitúa en este contexto de aceleración tecnológica. La guerra cibernética experimentó su primer revés importante con la guerra de Vietnam, donde sus técnicas analíticas y sistemas militares fracasaron en un conflicto de baja intensidad. Pero al mismo tiempo, los científicos estaban desarrollando sus teorías de la información, superando algunas de las limitaciones de la cibernética. A partir de un enfoque sobre la estabilidad y la autorregulación, dirigieron su atención a los procesos de cambio dinámico, como la autoorganización descentralizada.
Es un movimiento hacia la no linealidad en la manera de pensar. El sistema no es estable, se adapta, cambia y nos lleva muy cerca del caos, en una zona de complejidad. Y esa zona de complejidad, donde ya no se puede pensar en términos de causa-efecto, es donde se puede desarrollar la innovación estratégica en el día de hoy. Vemos esto. La descentralización caupléxica se tiene que entender de una manera, en la base es muy sencillo. Es que cada pequeña unidad provoca un cambio sistemático haciendo lo que se llama retroacciones positivas, ¿no? En oposición con la era cibernética, como los pájaros que vuelan juntos y actúan como una unidad sin centro. Cada individuo da una retroacción al grupo sin estar en el centro. Ahora tienen que imaginar que los pájaros son soldados y unidades militares diversas que pelean contra otra nube de pájaros. Es la mejor metáfora, en mi opinión, para sentir a qué podría parecer una guerra caupléxica. Las matemáticas no lineales pusieron a descubierto procesos ordenados detrás de fenómenos aparentemente aleatorios, donde origen la teoría del caos. La figura de la red permitió la formalización de los patrones de relaciones entre agentes autónomos que dan lugar a la aparición de entidades complejas, flexibles, a borde del caos, ¿no? ¿Recuerdan esa figura? El paralelo a estos acontecimientos se encuentran en la difusión de redes de telecomunicación descentralizadas, tales como Internet y los nuevos conjuntos sociales que los han adoptado. La aparición de un nuevo régimen de la guerra caupléxica es evidente, con la creciente influencia de la teoría del caos y la ciencia de la complejidad en la teoría y la práctica militar. Es decir, que los militares ya están incorporando en su mente, en su manera de pensar la guerra, ese régimen científico, ese discurso científico, ya transitando desde la cibernética hacia la cauplexidad. Entonces las mentes se van hacia allá. En vista de eso, la nueva doctrina de guerra centrada en redes parecería marcar su madurez en el ejército de los Estados Unidos, con su énfasis en la organización en red, enjambre y autosincronización. El ascenso de nuevos regímenes de guerra caupléxico es evidente, también en las operaciones o eventos que tienen que ver con movilizaciones nacionales. Sobre este tema, podemos tomar un primer ejemplo de acción tipo caupléxico. Miramos a una manifestación masiva desde Facebook, que se derivó de Facebook, que resultaba aparentemente de una iniciativa individual. Recordarán que esto sucedió en Bogotá, en febrero del 2008. Un estudiante, Oscar Morales Guevara, creó un grupo Facebook y llamó a una manifestación contra las FARC y contra el secuestro. 1 millón de voces contra las FARC. El año siguiente, el expresidente Bush ha llamado a Oscar Morales Guevara el primer estudiante de la Human Freedom en el 2009. En el Instituto W. Bush, ahí lo invitó. Su trabajo se concentró en la ciberdisidencia en Irán y Venezuela. Lo que él hizo fue esencialmente la reorganización de la narrativa de la paz,
y contra la violencia, ¿no? Cambiar los narrativos. Y el uso de Facebook para movilizar esa publicidad horizontal. En ese momento, eso era muy nuevo. Era algo que no se entendía completamente. Hoy en día ya lo manejamos mejor. Sabemos que en los años que siguieron, este tipo de acciones cambió el Medio Oriente. Estos son ejemplos de operaciones, de acciones caupléxicas. Hoy en día estamos en medio de eso. Operaciones de influencia por influencias en educación en línea de los niños, en intervención sobre las redes sociales en elecciones. Piensan a Trump, piensan a Rusia, piensan en China. Ahí no es de control de causa-efectos lineares. Son efectos, pero no son aquí controlados. Mandan ahí en el sistema distintos efectos y ven cómo se mueve la nube. Del lado de las instituciones de Estados Unidos, sí se intenta tomar ese giro en muchas instituciones. Además, movilización de la teoría de la complejidad y del pensamiento no lineario ya está dominante en la literatura sobre Revolutions in Military Affairs, de RMA. Si nos referimos al militante de esas visiones y después director fundador de la Oficina de Transformación de las Fuerzas, el vicealmirante Archer Zebrowski, la guerra, ahí estoy utilizando sus palabras, la guerra centrada sobre las redes, NCW por su sigla inglés, mira la guerra como un sistema complejo y adaptivo, donde variables no linearias interactúan constantemente. Entonces, la doctrina de las guerras centradas en las redes existe desde los años 90. Pero ganó un reconocimiento en el Pentágono bajo la agenda de transformaciones y vino después en el Reinos Unidos en lo que llaman capacidades potencializadas por redes, en la OTAN con la NNSEC. En Canadá tiene el nombre de operaciones potencializadas por redes, NEOPS. La superioridad de información en el nuevo Graal, en ese NCW, el Graal es realmente la información. Entonces, me alegro de cierta manera que las fuerzas militares pusieron a un oficial de inteligencia al mando de su reforma doctrinal desde hace años en Colombia, el coronel Rosas Guevara. Pero tengo que expresar mis dudas sobre las doctrinas existentes. Sin embargo, estoy convencido que la guerra centrada en la red en Estados Unidos no constituye verdaderamente la llegada de la guerra caupléxica. O si es poco más que la guerra cibernética, ya que muchos de los impulsos centralizados de la guerra cibernética permanecen ahí. Están en las prácticas actuales de Estados Unidos. Tienen dificultad de extraerse de ese command and control de manera lineal. Sin embargo, el discurso científico de la complejidad está en ascenso en las redes yihadistas y las insurrecciones en Afganistán y Irak, por ejemplo. Están demostrando las ventajas de la guerra basada en la descentralización y la autoorganización. El último libro sobre, ¿cómo se decía? Dragones y serpientes es extremadamente interesante. Se me fue el autor en ese momento, pero regreso en unos minutos con el autor. Bueno, todos estos sistemas son mucho más que el modelo cibernético, esos sistemas de retroalimentación positiva. Los proponentes de la guerra centrada en las redes
aparecen totalmente no considerar uno de sus más famosas observaciones. Una buena parte de la información obtenida en la guerra es contradictoria. Una más grande parte todavía es falsa. Y la más grande parte de todas es de carácter dudoso. Así dicen que las nuevas tecnologías nos permitieron ir más allá de esto. Eso es la percepción que tenemos. De hecho, los proponentes de la NCW, esa forma caupléxica de ver la guerra, tienen una fe completa en la tecnología de los sensores y las capacidades de las ciencias informáticas de sintetizar y presentar una imagen operacional compartida, coherente y completa del espacio de combate. Una imagen sobre la cual unidades militares pueden desarrollar nuevos niveles de colaboración y de coordinación. Esa visión en Estados Unidos, y podría decir en Colombia también, asume muchas cosas que no son averiguadas. La fiabilidad de sensores y ciencias informáticas, la incapacidad del enemigo de jugar, manipular los sensores y crear imágenes engañosas, que todas las unidades van a interpretar los datos de misma forma, que más sensores dan mejor información. El problema aquí es que la incertidumbre y la ambigüedad provienen de una falta de información y no desde confusión producidas por datos contradictorios o fallas de sus interpretaciones. Bueno, como Milan Vegó nos dice en referencia a Clausewitz, incertidumbre no es el resultado de huecos en la información, pero de huecos en la comprensión, porque todavía neglecta esos aspectos los militares americanos. Tal vez van a desarrollar una organización dependiente de información de más grande calidad y cantidad. Y esto, en vez de preparar una organización con una capacidad de adaptación y condiciones donde la información puede ser pobre, incompleta y dudosa. En conclusión, la ruta más probable hasta el suceso no está en intentar llegar a la ilusión del objetivo 100% contenido relevante, 100% exactitud y sin tiempos de retraso que podría crear perfectas operaciones de una máquina cibernética de guerra sin fricciones. No. En la era de la complexidad, nos toca embrasar la incertidumbre y diseñar un aparato militar resiliente y flexible, capaz de adaptarse a lo no previsto, a la contingencia. Al contrario, una ventaja se puede ganar en contra del enemigo, no solamente apuntando a sus sistemas de información y acelerando el tiempo de operaciones, sino también cambiando las tácticas y movimientos ofensivos constantemente en contra de él. Eso sería una aplicación mucho más adecuada de las teorías de la complejidad y del caos en comparación con la continuación de la cibernética que representa los sistemas NSW de Estados Unidos, de la OTAN, de Canadá y del Reino Unido. Aunque es cierto que se refieren a repetición a estas teorías, no las incorporaron de manera fiel. Entonces, Colombia tiene que fiarse en sí mismo, no solamente ir y, vamos a decir, copiar lo que se hace en otros lugares. Bueno, hasta el momento los Estados Unidos y Canadá fallan en tomar ese paso y les costó muy caro en Afganistán y Irak. Con la guerra caupléxica en su infancia y con pensadores y practicantes militares que siguen luchando
con todas las implicaciones de las ciencias no lineales, es demasiado temprano para especular sobre qué régimen de la forma científica de hacer la guerra puede seguir en Estados Unidos. No sabemos si van a regresar, ir a la complejidad o por otro lado. Pero debemos hacer un esfuerzo de pensar cómo ese régimen tecnológico emergente podría estar al centro del pensamiento estratégico sobre la guerra y la paz en las próximas décadas en Colombia. Aparte de las aplicaciones deficientes que mencioné, no conocemos todavía las limitaciones inherentes a este nuevo régimen científico, si fuera desarrollado de verdad. Pero sabemos que su potencial no se compara con lo que conocimos hasta ahora. ¿Por qué? Porque se trata por primera vez de superar la inteligencia humana. La cibernética nos dio ocasiones de... Human intelligence. Cybernetics give us capacity of command and control. Nos permitió recibir retroacción y ajustar la acción en el terreno de manera más rápida. La revolución numérica nos va a dar un sistema vivo que se va a autorregular y evolucionar de manera independiente. Esto se llama la retroacción positiva. Una retroacción que no solamente informa cómo tenemos que adaptar la acción en el terreno, sino que modifica el sistema militar para adaptarlo en continuo al terreno. El gran desafío será por los humanos, los soldados, de seguir y adaptarse a la evolución rápida de estos sistemas. Si regresamos al pensamiento colombiano ahora. La riqueza del pensamiento estratégico colombiano es social, eso dije en la introducción. Es lo que llamo la reflexividad, su capacidad de constantemente reformar sus ideas y sus discursos. Los hombres y mujeres que forman el liderazgo representan una gran ventaja de Colombia, porque los que vivieron la guerra tuvieron una oportunidad de apreciar la dimensión humana de esa guerra en todas las especificidades de la sociedad colombiana. Este espíritu crítico es la única característica que puede dar luz y mantener un ejército flexible y resiliente en tiempos de guerra y paz, en la era de complejidad. Permite al humano cambiarse a sí mismo para adaptarse al sistema y al terreno, que va cambiando más rápido que lo puede entender. Entonces, si les planteo una forma de conclusión, que Colombia tiene una ventaja enorme para enfrentar la nueva era científica de la guerra. Está acostumbradísimo a conocer el factor humano del enemigo, de su institución, para pensar de manera compleja cómo llevar la guerra, cómo desarrollar su pensamiento estratégico. El estudio, de hecho, del pensamiento estratégico de sus más destacados oficiales me enseñó que Colombia tiene un legado de una importancia terrible. Pero los militares colombianos a veces no toman el tiempo de escribirlo y eso previene su difusión. Preparo la publicación de un artículo sobre el legado de mi general Enrique Morarangel. Tuve la suerte de pasar mucho tiempo haciendo muchas entrevistas con él y mi general Valencia Tobar. Hay una gran tarea que cumplir aquí en Colombia, es decir, escribir su propio pensamiento estratégico a nivel político estratégico, ¿no? En la esfera más alta. No sirve de nada la tecnología si no se entiende cuál teoría social y qué orientación estratégica está sirviendo. ¿En qué régimen de verdad, ¿no? en cuál epistemología científica se encuentra?
cómo la estructura esa verdad, cómo nos lleva a entender el mundo. Yo creo que que le corresponde a una nueva generación de escribir esa historia y romper con la violencia, lo que se llama la violencia epistemológica, que prohibió este proyecto durante las últimas décadas. La violencia epistemológica es de ver influencias ajenas en poner ideas, en poner doctrina sobre el pensamiento social y militar. Y eso no permite florear, desarrollarse un pensamiento propio colombiano. Entonces, hay esa gran teoría de mejor entender la reflexividad y el pensamiento crítico colombiano en relación con la guerra. Para prepararse bien, no hay mejor fuente de aprendizajes que los legados de sus más destacados comandantes. Yo descubrí el pensamiento no lineario del general Ruiz Novoa, también el general Mora Rangel, porque tuve el privilegio de tomar unos años analizando sus legados. Esa tarea de recuperación del legado estratégico colombiano propio, ¿no? un legado propio, les pueden dar una ventaja increíble en la era caupléxica, que viene por por la siguiente razón. Es un legado que nos invita a la adaptación radical, a la no linealidad, y es lo que se llama reflexividad. No conozco unas fuerzas militares que podría tener mejor base para enfrentar los desafíos de la adaptación acelerada de la era caupléxica. Prepararse para la guerra y la paz, para la próxima revolución tecnocientífica, sí, pero por favor no aceptan silenciar el legado de sus precursores. Hay que valorarlo en este proceso. Es único. Frente a los desafíos actuales, es de una riqueza excepcional. Creo que se lo debe. Me voy a parar aquí para dejar tiempo para las preguntas y les agradezco mucho a todos para su atención. Muchas gracias. Señor Miranda, todavía está con nosotros. En este caso, no sé si hay preguntas del público. Estoy a su disposición. Many thanks for this specialist Philip Dofford for these concepts that contributes the strengthening of science, technology, and innovation in favor of Colombians and the inhabitants of Colombia America. For the question sessions, members of the public who wish to speak may raise their hands within the platform, and one of our collaborators will enable the order of interventions. This is the space for questions. Philip, hola, ¿me escuchas? Sí, Maravilloso. ¿Te puedo hacer la pregunta en español o necesitas que te la diga en inglés? claro que sí, por favor. Ok, maravilloso. Do you think that the influencers, like the YouTubers or Instagrammers, are considered like a dangerous factor
to establish new mentalities in the in a society with a little capacity, a con la bad poca capacidad, la mala capacidad de have reasons tener to razones be para ser in una buena persona for en el example, futuro. Por millennials ejemplo, that los millennials all the que, influencers o los influencers están, a trend in this moment. que son tendencia en este momento. Todo lo que es operaciones de influencias, yo creo que debe ser la prioridad de todos los países en ese momento. Es decir, que oyeron de las guerras híbridas o bajo el nivel de un radar, ¿no? Que es bajo el nivel del conflicto, pero ya podría decirse que es una guerra. Rusia y China están por todos lados aquí en Canadá y Estados Unidos en el tema. Acercándonos de elecciones en ese momento, eso es muy, muy intenso. Voy a regresar a Colombia en un momento, pero solo para darles contexto. Estoy trabajando con el vicecomandante de las fuerzas militares canadiense para mejor integrar los dominios, ¿no? Ustedes conocen los dominios tradicionales, ¿no? De Navy, Air Force, Army, y después se agregó lo cibernético y la información. Pero ahora ven que ¿dónde se lleva la guerra? Es a un nivel superior a eso. Y lo que estamos proponiendo es que sea un nivel que integra todo eso. Es el dominio cognitivo. Es decir, que la guerra se lleva a cabo en la mente de la gente ahora. Y el hecho que cada uno de nosotros tenemos celulares en la mano, hay posibilidad de conocernos individualmente, de manera muy íntima, usando 100 o 150 factores para establecer perfiles individuales. Entonces, imagínense, alguien que quiere hacer la guerra y que tiene acceso a esas tecnologías de influencia, cuando entra en un país por las redes sociales, por ejemplo, o China que está comprando en ese momento la mayoría de las empresas privadas en Estados Unidos que ofrecen educación a los niñitos, puede influenciar la mente. Entonces, eso, influenciar la mente, no se puede hacer un común control lineal sobre eso. Es como pensar en la población como una nube de pajaritos. Cuando se lanza una operación así, en Colombia o en Estados Unidos, hay un tipo o una fracción de la población que se llama, no usaría la palabra mentalidad débil, es que son vulnerables. Y esa proporción en la población, por causa de los medios sociales, las redes sociales, va aumentando, porque la gente está en su burbuja chiquita que viene a reforzar teorías y visión del mundo que están más y más burbujas chiquitas, que están lejos de la realidad. El complotismo que vemos por todos lados en Estados Unidos y ahora en Canadá es un síntoma de eso. Y cuando uno quiere influenciar a Colombia, vamos a decir, o a Canadá, o a Estados Unidos, es la manera más fácil orientarse hacia los vulnerables. En Estados Unidos, después de ya, diría, entre 5 y 10 años de guerra de influencia intensiva de parte de Rusia y de China, esa proporción de población vulnerable llegó al 34%, según los estudios. Es decir, que un tercio de la población está hipervulnerable a operación de influencia extranjera. Y están en canon, están en todas esas teorías que no tienen que tener ninguna relación con la realidad.
influencia el comportamiento. Y eso es muy peligroso para las democracias liberales actualmente. ¿Ya? Las instituciones en Estados Unidos están en peligro. En Canadá ya acabamos de llegar al 15% de nuestra población que es vulnerable. Entonces, para regresar al tema, la prioridad de las fuerzas militares deben de ocuparse de lo que se llama la soberanía cognitiva. Es lo que estamos desarrollando en ese momento. Entonces, yo diría que esa pregunta en Colombia no es de ser moral o inmoral, es de no ser vulnerable como colectividad. Y eso viene a temas muy tradicionales, invertir en la educación, proteger el espacio público democrático de los medios de comunicación complotistas o populistas, etcétera, etcétera. Así empieza. Entonces hay una reflexión colectiva muy importante que se debe de hacer. No hablar de inmoralidad, pero hablar de cómo vamos a conservar esa soberanía cognitiva. No hay que juzgar, decir que son inmorales la gente que son más vulnerables. No tienen las herramientas intelectuales en ese momento para defenderse, para entender lo que ven en las redes sociales, que están perfectamente diseñados para influenciarlos, para llamar su atención. Entonces, los millennials están vulnerables, pero más que todo son sus padres en ese momento. Pero hay muchos riesgos a todas las edades sobre eso. Entonces, no doy una respuesta directa a su pregunta, pero creo que su pregunta nos lleva a la esencia del problema, que es la vulnerabilidad de una porción de la población. Yeah, thank you so much, Philip. It's a complete response. ¿Hay otras preguntas? Hay una en el chat. Sí. Hola, Philip, ¿me escuchas bien? Sí, muy bien. Vale, no, esta es otra pregunta que quiero hacer. Bueno, no sé si estés enterado sobre, bueno, los últimos acontecimientos que ha pasado a Colombia. Me quiero referir un poco más a la guerra civil y sobre la reestructuración que pues están pidiendo a las fuerzas militares y a la Policía Nacional aquí en Colombia, pues por los actos un poco exagerados de instituciones como el ESMAD y la Policía Nacional. Entonces, quería preguntarte si tú consideras necesaria una reestructuración de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, que pues fue militarizada desde los tiempos de Pablo Escobar, con la lucha contra el cártel de Medellín y el cártel de Cali, y que ahora pues tiene que estar enfocada, en mi punto de vista, en otro tipo de perspectivas. Entonces, ¿es necesaria esa reestructuración y cómo sería esa reestructuración para evitar una posible guerra civil? Sí. Sobre la posibilidad de guerra civil en Colombia, digo que ya es tarde para eso. Ya hay mucha violencia en Colombia desde hace más de un siglo. Lo que voy a decir aquí, otra vez, no voy a responder a la pregunta de manera directa, sino ir un poco más en profundidad. Primero, la represión brutal de instituciones oficiales, instituciones del Estado, la policía, las fuerzas militares, cuando hacen una represión brutal de la población, siempre es contraproductivo, porque eso ataca a nivel estratégico la legitimidad del Estado. Entonces lleva más debilidad y no le da ninguna ventaja. Además que no es una práctica honorable. La militarización de la policía es un problema de cierta manera porque ¿qué lleva a militarización? Lleva una manera de concebir
la tarea que hay que hacer. Es decir, que si lo militar está en lo, por ejemplo, en lo cibernético, que tiene que controlar la sociedad como si fuera un sistema o una ecuación, van a querer que la gente piense de una cierta manera, actúan de una cierta manera, y eso lleva a más conflictualidad. Entonces, el hecho de militarización es más allá de lo que llevan, la protección, las armas, todo eso, es la manera que piensan. Una fuerza de policía es una fuerza de seguridad para una sociedad de manera reactiva, de cómo esa sociedad quiere vivir. Entonces, tiene que adaptarse. Entonces, si la fuerza ya está, la policía y el ejército y las fuerzas militares están muy rígidas, no tienen esa flexibilidad y esa reflexividad, se vuelven a ser instituciones afuera de la sociedad o en contra de la sociedad. Y eso lleva un riesgo para más violencia. Entonces, lo que puedo decir sobre eso es más que de manera colectiva, la sociedad y el Estado colombiano tienen que pensar realmente a cuál es la visión que dirige la actuación de sus instituciones. Si es, por ejemplo, una construcción de paz abierta, una apertura a la sociedad, a nuevas formas de vivir en función de las nuevas generaciones, a las demandas de los movimientos sociales, etcétera, etcétera, la policía y las fuerzas militares pueden vivir de manera totalmente armónica, con armonía, con esos cambios. Es lo que se vio en Canadá en ciertas épocas, es lo que se vio en Europa en otras épocas. Y creo que en este momento hubo más que una militarización, una politización de ciertas instituciones en Colombia. Es decir, que ven el actuar de manera muy política, que la sociedad debe ser de una cierta forma, sino eso se analiza como, voy a decir, en la ecuación de cómo se trató el enemigo, que es parte de una amenaza al orden público, cómo lo concibe lo militar. Entonces, estamos otra vez en una aritmética y una programación del pensamiento militar que impide acercarse de lo social y de sus cambios. Y es eso que hay que reformar. Y cuando hablo de la complejidad, de la reflexividad, es esa capacidad que las instituciones del Estado se vuelven esas nubes de pajaritos que se mueven, se adaptan y que no sean como Federico el Grande, que quieren entrar y penetrar y impedir a la población de moverse, de autotransformarse como les gusta. Entonces, es realmente de hacer de la policía y las fuerzas militares una institución que es flexible y que sirve a la sociedad de manera apolítica, y no importa por dónde quiere ir esa población en medio de sus instituciones democráticas. Respuesta larga, pero creo que toca el tema de la violencia institucional y de las reformas que hay que hacer. Vale, muchas gracias, Felipe. Con mucho gusto. Buenos días, Philip. Yo tengo dos preguntas y antes que nada, pues agradecer por el tiempo de la conferencia. La primera pregunta es, ¿cómo la guerra es más fuerte, la guerra de guerrillas es más fuerte que una guerra directa, pues principalmente aquí en Colombia? ¿Y cómo Colombia puede utilizar esa limitada tecnología para competir con otros países? Muchas gracias. ¿Me puede decir otra vez la segunda pregunta? No la entendí. ¿Cómo Colombia puede utilizar su limitada tecnología para competir con otros países? Eso para mí es la misma pregunta. Yo soy un escéptico de decir que la tecnología es la respuesta siempre a la guerra.
Es la respuesta cuando algo más se está desarrollando en las fuerzas militares, en el Estado, generalmente. Y esa otra cosa es lo que se aprende en la guerra irregular, en esa intimidad con el enemigo. Yo tuve la oportunidad de hablar mucho con don Iván, que el papa de la inteligencia en el siglo XX en Colombia. Y él encarnaba, era como muy sintomático de toda una generación de oficiales de inteligencia que estuvieron en contacto muy cercano, por eso uso la palabra íntima, con la guerrilla, con su modo de pensar, su modo de ser, su percepción del mundo, hasta con su epistemología científica, el marxismo. Marxismo-leninista de manera más precisa. Lo entendían, estaban capaces de ver el mundo desde la perspectiva del enemigo. Y usaban esa perspectiva sumamente social, sumamente compleja, sumamente conectada a las poblaciones y a las energías que existen en las poblaciones para reformar las instituciones del lado del Estado, por lo mejor y por lo peor. Y esa capacidad de ver desde los ojos, desde la epistemología del otro, lleva a uno a lo que llamo la reflexividad. Es que la pregunta que sigue es, pues si él lo entiende así, eso es potente, ¿no? El marxismo-leninismo es una manera potente de ver el mundo si uno quiere hacer una revolución. Es un instrumento intelectual muy fuerte que llevó a cabo, que dio suceso a muchos grupos rebeldes en el mundo para vencer ejércitos mucho más fuertes. Entonces, una vez que uno ve eso, da vuelta a la cámara y dice, ¿cómo estoy viendo el mundo? ¿Cuál es mi percepción del mundo social, de la guerra? Y empieza a cuestionar el régimen epistemológico o científico, como lo he presentado, que estructura su pensamiento. Y eso se llama reflexividad. Y eso hace de los oficiales que vivieron la guerra de guerrilla, la guerra irregular, oficiales y individuos mucho más ágiles en frente de la complejidad. Y eso es la más grande arma, ¿no? Que los hace más fuertes. Y hay que recordar que los oficiales colombianos nacieron en la guerra, crecieron en la guerra, jamás pudieron salir del teatro de guerra. Los canadienses van a Afganistán, a Irak, 6 meses y regresan a casa. En Colombia se vive todos los días. Entonces tienen esa intimidad con dinámicas de la guerra, con sus enemigos, con sí mismo en la guerra. Y eso es la arma más potente de Colombia. Después de eso, la tecnología limitada de Colombia, les voy a decir que no importa tanto. ¿Quién está derrotando a Estados Unidos en el Medio Oriente? ¿Qué tecnología tienen? Tienen celulares. Tienen después de esto explosivos hechos en casa. Y con eso están capaces de derrotar el ejército más potente del mundo. Eso le voy a decir el nombre del libro. Aquí está. David Kilcullen. Tiene que leer eso para realmente entender eso. Relación entre tecnología, adaptación y las fuerzas militares del mundo y su capacidad de reflexión. El libro se llama Dragons and the Snakes, How the Rest Learn to Fight the West. El autor es David Kilcullen, un autor muy famoso. Y en ese libro tendrá mucho más información sobre el tema. Lo recomiendo a todos y a todas. Muchísimas gracias.
¿Algo más? Buenos días, Philip. De antemano, muchas gracias por la ponencia y mi pregunta es, ¿cómo se debería entender la complejidad o su aplicación pues, como herramienta principal para darle fin al conflicto colombiano? Respecto pues, a lo que su merced comentó de que pues, la tecnología no es siempre, o pues su merced no lo ve como una salida a la guerra, sino pues qué factores hay que tener en cuenta, tanto pues como sociales, culturales y pues también políticos. Y pues también si en Colombia pues el uso de la complejidad pues es deficiente. No entendí todo, pero le voy a decir lo que entendí de manera simple y me dice si corresponde con la pregunta. Había como un ruido. Es decir, lo que entendí es cómo se puede usar la complejidad en Colombia para el pensamiento de complejidad en Colombia, teniendo en cuenta lo social, lo político y lo cultural para enfrentar sus desafíos. Pero no sé si había un desafío más preciso. Sí, así está planteada la pregunta. Ah, bueno. Es una pregunta muy ancha, pero cuando hablo con sus oficiales colombianos, siempre intento pasar un punto. Es decir, que la sociedad colombiana está cambiando de manera muy rápida. Y para entender eso hay que usar, bueno, una epistemología desde la complejidad. Es decir, que ya la sociedad tradicional va bajando para dar paso a una sociedad mucho más fragmentada, mucho más diversificada y compleja, podemos decir. Entonces, una vez que sabemos eso, y voy a hacer una conexión con la última pregunta, una vez que sabemos eso, que Colombia está cambiando, que no podemos entender todo lo que está pasando en Colombia y que no podemos tener una previsión de por dónde va. Y si uno hace algo, va a tener el efecto X sobre la sociedad. Eso es la complejidad. Hay que dejar esa complejidad, seguir su camino y decirnos por dónde va la nación, la población y evoluciones del Estado. Y las fuerzas militares, podría decir, no están en ese paradigma. Todavía están en un paradigma del nosotros contra ellos, aunque el ellos puede cambiar. El más importante sería de cambiar el nosotros. El ejército todavía es político, diría, de manera que tiene una perspectiva más conservadora en el sentido estricto, es decir, conservar la sociedad como está. Tiene un prejuicio en contra del cambio y de la modificación compleja y rápida de la sociedad colombiana que vemos, en sus ideas, en su cultura, en su sociedad, en la política, etcétera, etcétera. Lo que hace que, como en la era de la influencia prusiana, podríamos decir, su pensamiento está, está un poco al lado de lo que está pasando, no está en conexión directa con esa evolución. Lo que hace que las instituciones pueden tomar un papel social de reacción y de conservación en contra su propia sociedad, en su evolución compleja. Y eso es preocupante. Creo que cuando los oficiales empiezan a usar la reflexividad para entender su propia sociedad y su papel dentro de esa sociedad, acompañarla en su evolución, reduce mucho ese problema con la institución. Muchas gracias.
Doctor, siguiendo el horario, este ejercicio termina ahora mismo a las 10 de la mañana. Sin embargo, hay dos preguntas más en el chat. No sé si considera las leemos, se responde o seguimos el protocolo del tiempo. Yo estoy a su disposición, señor Miranda. Usted me dice. Ok. Voy a leer la penúltima y la última pregunta de parte de Danilo Ardila Martínez. ¿Cómo considerar que la experiencia militar colombiana es, entre comillas, aventajada, cuando en informes recientemente publicados se muestra que las bajas militares en realidad fueron bajas civiles? ¿Eso igualmente se sigue considerando como triunfos, como experiencia? Ajá. Buena pregunta, buena pregunta. Los falsos positivos. Primero que todo, falsos positivos es un síntoma de una acción militar pensada y planeada desde la cibernética. Piénsenlo. El suceso en el algoritmo o en la ecuación es cantidad de bajas. Entonces, los humanos que están dentro de la institución se incluyen en ese sistema, en esa ecuación, y llevan más bajas. Y lo que llevó a muchos problemas. Pero eso era lo mismo en Vietnam. Es consecuencia directa de una manera de percibir el mundo y de intentar de hacerle una ecuación, de entrar todo en esa ecuación. No es una casualidad que el mismo fenómeno se vivió en Vietnam. Y eso, en mi plática, es el contrario de la reflexividad. Es el contrario de la capacidad humana de adaptarse a lo social y de usar los cambios sociales para crear un estado de paz. Es decir, que aquí es una comprensión del conflicto que es muy lineal. Entonces, no son triunfos y no son buenas experiencias. Es el contrario, es el contraargumento o la visión contraria de lo que intenté decir. Ok. Siguiente pregunta por parte de Miguel Bermúdez. ¿Cómo puede el Ejército de Colombia promover una RMA con el fin de moldear las instituciones para poder combatir efectivamente las amenazas asimétricas en Colombia, entendiendo el ambiente operacional como un sistema complejo adaptativo? Bueno, la respuesta sencilla sería que todos deberían de leer a Kilcullen, que es en ese momento el mejor intelectual sobre la revolución en los asuntos militares en frente a la caoplexidad. Entonces, la respuesta fácil sería leen a Kilcullen, Dragons and Snakes. Pero si vamos de manera más substancial, aquí es yo diría, de exportar lo que se vivió en Colombia por la población, los oficiales y hasta por guerrilleros de una experiencia de la guerra tan plástica, que se modificó en varios periodos, se cambió totalmente su carácter y que la gente se adaptaban en su manera de pensar. Eso parece natural en Colombia, esa flexibilidad por muchos oficiales, que son de los que sí llamo como la ventaja y esas experiencias o esos triunfos. Y se ve de los dos lados, y hasta en la población civil, que intentaban construir la paz. Es una forma de pensar la estrategia en frente de la complejidad, es decir, de lo que no podemos entender totalmente, que solo podemos explorar. Eso parece natural en Colombia, ese pensamiento estratégico muy complejo. Entonces, yo creo que Colombia ya tiene las herramientas
tendría que hacer el esfuerzo de escribir su historia intelectual de la guerrilla, de los oficiales, de la población civil, para hacer doctrinas, doctrinas reflexivas para enfrentar la complejidad y amenazas asimétricas, e ir afuera, ir en la OTAN y exportarlo. Creo que eso sería una gran ventaja para el posicionamiento internacional de Colombia. Todo está ahí, pero no se estructuró, no se formalizó, entonces no se puede exportar. Ya está listo, pero no está hecho. No sé si me hago entender. Es que esa experiencia está ahí de manera tácita. No se hizo el esfuerzo de investigación para hacer una doctrina colombiana sobre el tema. Solo se importan otras doctrinas. Mucho, solo se importa. Entonces, ese es el esfuerzo yo creo que hay que hacer en los próximos años. All right, Dr. Phillips, esta fue la última pregunta, ¿algún otro mensaje antes de seguir con el protocolo? Bueno, les agradezco muchísimo por esa invitación. Yo creo que el tema que tocan hoy es más que importante para las fuerzas militares de Colombia. Es toda la sociedad que tiene que estar preocupada por la evolución de su institucionalidad y de su sociedad y cómo van a interactuar o en conflicto o en armonía en el futuro. Creo que empezar a pensar más como nubes de pajaritos y menos como piedras que chocan es buena manera de tener la esperanza que esa armonía sea realidad en el futuro. Entonces, exploran reflexividad, exploran la complejidad, el pensamiento sistemático y ponen las tecnologías al servicio de esa mentalidad, de esa epistemología para comprender la sociedad colombiana y sus desafíos. Eso sería mi último mensaje. All right, sir, thanks for time given to our viewers. In this version of the 2020, we will hold these events virtually in view of the current situation of the COVID-19, and the conferences of papers and posters will be transmitted by streaming through 7 virtual rooms. We invite you to take a break from nuestros papers y nuestras conferencias en modo virtual. A continuación tenemos un break de las 10 de la mañana a las 10:30. Al siguiente continuaremos con nuestros conferencistas, nuestra continuación para compartir nuestro conocimiento. Damos un pequeño corte y nos veremos. Robert has worked with the team of outside school at RM St. Jean, working on all courses. Prior to this, Robert completed an internship at the UNICEF HO, working with the emergency unit team, which is staff experts for emergency situations. He also worked as a researcher for the Presidential Human Rights Commission of Guatemala through the Canadian International Development Agency Young Professional Program. With National Defense, Robert has participated as an instructor in military training and cooperating missions in Jordan, Brazil, and Philippines. Additionally, Robert has participated in electoral observation missions such as Mission Canada 2012 and 2014 in Ukraine for the Organization of American States, in Guatemala 2011, and for NGO in El Salvador 2009. Robert is interested in the interconnections between diverse subjects: development, conflict, the global economy, complex systems, cultural intelligence, ethics, the woman, peace, and security agenda, and post-conflict context. He has traveled about 30 countries. He's in education, McMaster's in 2009,
is in political science, international relations, and comparative politics and developing regions. The human element of complex systems, using a structured version of complexity to understand a combatant influence on the tactical level of warfare, presented by Robert Lomack. Well, hello everyone. Thank you so much. Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos. ¿Todos nos pueden escuchar? ¿Pueden escucharme directamente? Voy a tomar eso como un sí. Es un honor y un placer estar acá. Thank you very much for the invitation. It's great to be back in Colombia, although in a virtual way. So as was presented, I've worked in national defense since 2009 in Canada, and at the OSID school where we do training for non-commissioned members. And I just want to give a quick shout out and thank you to Second Lieutenant Miguel Angel Bermudez, who was a real excellent addition to our college for a number of years, and who really did excellent things here and showed an amazing amount of leadership. So I'm just going to share my screen and present my presentation. All right, so what I want to talk to you about today is the human element of complex systems, specifically using a structurationist version of complexity to understand combatant influence, specifically at the tactical level of war. And just to also mention, I'm a PhD candidate at the University of Ottawa. So warfare is getting more complex. We know this. This is not a new observation. We are all aware of this. However, its complexities are rising in new ways. So some of the ways that this is occurring is through means of warfare and obviously technology, with cyber, with drones, with lethal autonomous weapon systems. And this is particularly interesting. What I want to focus on is how this is occurring from the individual level. I'm just going to start my timer here. And we also have things like strategic rivalry between great powers, new power arrangements leading to multipolarity in the world. And we also have these lenses of interpretation where facts are no longer just accepted, but they're politicized, they're fought over. And there's so many lenses of interpretation which affect how we can understand what's going on in the world. So these are a few of the ways that our world is getting more complex, but I want to focus on is this individual aspect, how individuals are so important now. And I want to say so because human beings are empowered in our world today such that they never have been ever in human history. If we think of access to information, levels of education, health, and just our entire awareness of human beings, we're incredibly empowered. And so specifically, I want to talk about this idea of agency of soldiers. These soldiers have an ability to act. They are not just automaton robots. They have an ability to interpret the world around them and to act. So the logic of the presentation unfolds in 4 ways. So I'm going to first begin by talking about the history of complexity theory. It won't be a complete history, but I want to focus on a few different major antecedents that occurred that made complexity theory possible. It did not just arrive out of thin air. Complexity theory
was something that evolved through several decades of work. And this is, I want to highlight two specific things here. Then I'll move in the presentation to discuss how we can understand war with complexity theory. Thirdly, I'll look more specifically at taking one element of interpreting complex systems, complexity theory as a structurationist theory, and to explain how the human is incredibly important, and talk about this idea of human agency. And then I'll talk in the fourth part about the effects of human agency in what I call moral spaces. My overall hope for the presentation is that my knowledge of complexity theory, my understanding, will be of some use for those of you who understand complex systems from engineering and from mathematics and from other inspirational sources. So I hope to complement and complement your understanding and help you in seeing complexity from a social science perspective. And hopefully this can help you with all of your projects as you interpret, design, and interact with complex systems. All right, so moving to section 1. Complexity theory has historical antecedents. It comes from yes? Excuse me, we cannot see your presentation. Really sorry about that. Yes, now we can. Thank you. All right, I'm really sorry about that. Thank you for telling me. So the first page, you didn't miss anything, is just the title page and contact information and outline a logic of the presentation. So coming here, general systems theory is something that is super important to how complexity came about. And it did not just spontaneously erupt. And I give a lot of weight to systems thinking approaches here because they looked at systems in a number of different ways and a number of different disciplines all at once. And originally they had this idea that systems were universal in biology and all sorts of different disciplines, whether it's physics, chemistry, etc. And there was this universalizing tendency. And we see that complexity is often comes out and it gets interpreted oftentimes as a specific subset of systems thinking. Although systems thinking as a discipline would say it's not just complexity. And I think complexity would also say it's not just systems thinking, but there's a link there. It's also been labeled systems thinking 2.0. So the main thing that is really important is that from general systems theory, complexity inherits the system as the unit of analysis. And so this is where key commonalities were within general systems theory of interactions between component parts who are put inside some sort of organizing logic. So we get von Bertalanffy, one of the originators of general systems theory, his definition here. What is a system? A set of elements standing in interrelation among and with the environment. So there's something here about a set of component parts that are unified in some way, in some sort of organization, and that they're separate from and different from the environment. Another definition here is that of a system is a complex thing whose components are bound together, again, this idea of unity, the consequence of which the whole has peculiar properties, behaves as a unit in some respects. So this is the essential part of systems thinking, this idea that
we cannot judge the behavior or understand the system based upon analyzing or reducing down to look at the component parts. We have to look at the next level up, where as a group, those components work together and produce something which is much different and peculiar. It's different from the components on their own, and they are not additive. This is the emergent property. And so going back to von Bertalanffy, who is this Austrian, Hungarian, and American biologist, he says, if you take any realm of biological phenomena, whether embryonic development, metabolism, growth, activity of the nervous system, biosynthesis, etc., you will always find that the behavior of an element is different from within the system from its isolation. So you cannot sum up the behavior of the whole from its isolated parts. You have to take into account the relations between the various subordinated systems and the systems which are superordinated to them, above them, in order to understand the behavior of the parts. So analysis and artificial isolation are useful. These serve a purpose, but in no way are they sufficient methods to understand them. So von Bertalanffy also makes a really important distinction between open and closed systems. Systems which are open to their environment and which receive inputs from the environment and who respond in kind to them. And another founding member of general systems theory was Kenneth Boulding, and he had produced an idea of hierarchy within systems, so that systems exist within higher order systems and can always be found within other systems. So these ideas, the unit of analysis, idea of hierarchy, continued on into complexity. So at roughly the same time of general systems theory development in the 30s, 40s, 50s, you also have cybernetics as a field, information theory, communication theory, which are also occurring at roughly the same time and roughly apart, but there are some links drawing people together. So cybernetics as the science of communication and control, comes out of Norbert Wiener's defense work in World War II. And in the same way that von Bertalanffy saw unified wholes in biology, Wiener sees them in technology. So he sees problems of interrelations within a subordinate whole. And so these are problems of communication and control. These are ideas that come out of cybernetics. So also the important idea of feedback, homeostasis, self-regulation. So these are important also that live on in some way in complexity. And so they both actually had universal tendencies where they thought that systems could be found in any sort of human endeavor, any sort of discipline. Then you have certain other iterations of systems theory, such as soft systems methodology later on, examples in anthropology, biology, ecology, second order cybernetics, that notice that systems cannot all be treated equally, that they are very contextual. It depends on where they are. So you get this dividing line that comes out between the hard and soft sciences. So on one hand, you have an emphasis on hard systems thinking, closed systems, deterministic types of systems, and linear, versus ones that you find in the soft systems, social science, human sciences, which are soft, open, stochastic, and nonlinear. So it really depends on the nature of where the system is. And so you get this idea that general systems thinking and cybernetics were both criticized for
being too totalitarian, for trying to explain everything through this way, and being too strict and too rigid. And so Antoine Bousquet, in his book, The Scientific Way of Warfare, talks about how cybernetics, in its application in operations research and systems analysis, was really problematic in that it interpreted warfare as a closed system. So it had the premise that we could interpret warfare completely through, that we were, if we had enough information, that we could know complex the warfare entirely. But that's just not true. So systems have these commonalities. So they have the component parts that we've talked about. They have a boundary which separates what the system is from their external environment. And this is often sometimes hard to do, to figure out what is part of the environment and what is part of the system. Systems also have a purpose. They have some sort of function within other higher order entities. And in that, they're nested within a hierarchy. They also have this method, an ability to communicate within themselves, and a method of enforcing action and acting upon feedback and controlling themselves in relation to internal change and to change in the environment. So what I'm going to do is use this idea to interpret military organizations. So military organizations have component structures. We can think of how militaries are separated by their land, their air force, and their maritime elements, as well as their special forces elements. They're different components that are interacting and working together to form one unified whole. They clearly have a boundary in that they identify who is part of the military. So soldiers or service people, service men and women, are separate from the rest of the civilian society. They have undergone a process of training and have adopted certain ideas and logics about the ethos of what it means to be a member of a particular profession of arms in a given context. So there's a boundary here. They also obviously have a purpose. Their purpose in most cases is to defend the country, defend the nation. Obviously, some are focused internally, whereas some are focused externally as to an external threat. But it really varies by context. Lots of countries are focused towards internal security, but there's always a purpose, which is to serve the higher order system, which is generally the political level. You know, generally there's a political divide in militaries and society, where in civilian military relations, militaries are subordinate to the political authority. Obviously, there's military dictatorships where that does not occur, but most of the time, or in many countries, they're nested within this hierarchy of civilian political control. They also have a method of communication, and this is obviously through, you can think of technologies of email or an order system, where orders are provided to the entire organization. In Canada, we have specific orders that come out at DAODs or different mechanisms. And obviously, the Colombian military does as well. They also have a method of control through orders and legal authorization to enforce responsibilities. And so there's a method of communication and control. So here, I'm just using the system's components, what a system is, in overlaying that upon military organizations. So this brings us to
complexity. So you have general systems theory, which gives us this unit of analysis of the system, cybernetics, which gives us this idea of feedback, homeostasis, self-regulation. And then we get complexity, which emerges in the 70s and 80s. And so, yeah, here we are. So my point here was just to say that complexity did not just arise, it comes from these antecedents from the 20th century, and there's a lot of carryover here. Complexity, though, is, at least from the social sciences, is understood that there's not one complexity theory. Complexity theory is not a singular venture. So there's multiple complexity theories. And this means that there's no universal definition of what complexity theory is. So you get this in the social sciences, where there's an acknowledgement that social sciences are, that complexity is multiple and it's varied, and it's not a centrally unified theoretical body. As such, there's an impossibility to define it fully. So I definitely don't want to try to do that. I think it's really important that we leave within complexity theory room to be variant, to be manifested in different ways. So this adds to, gives us a real challenge of using complexity. Why? Because there's a whole bunch of possible concepts and terms that can be used and enacted within complexity approach. This leads also to a differential interpretation. So we, as human beings, we all interpret our information differently. And so we have a complexity in the number of interpretations of the theory itself. So it's important to know when we're thinking about complexity is what are the epistemological and what are the methodological assumptions and implications that they carry, as each complexity-inspired ethos may include any version of complexity or use any specific sub-concept. So rather than a precise definitional construct, it really is a collection of observations of philosophies that share in certain orientations. And so one author, Popolo, he suggests that it's really a complexity-inspired ethos that's of importance. And despite its various intellectual starting points, we can get this idea of a rough complexity. And I just want to say that although I highlighted general systems theory and cybernetics, there are obviously a whole bunch of different factors and efforts that obviously went into what complexity theory is. So here I would say we could look at what the ethos would be. And we could say there's certainly a focus on the relations between the component parts within the system, and then how they can be enacted and how they act outside of the system itself as they interact with the environment or with other complex systems. There's definitely an understanding that complex systems are non-linear, that they can produce outcomes that are very variant. In one instance, they can produce output X, and another they can produce output Y. And there's possibly, it's not understood why entirely why that would be the case. Carrying over from general systems theory, you have the idea that they're non-reductionist, in that you can't then isolate on one specific type of component part of a complex system in order to be able to understand it or explain it, that it needs to be understood as a whole. And this gives us this idea of emergence, that that complex systems are producing emergent properties which are not well understood. Then you have from John Holland this idea that
complex systems are adapting in consequence to their interaction with each other and with their environment. And one of the implications is that we cannot fully describe what the system, the complex system is. There's no way we can gather enough information in order to fully understand it. Obviously, we would like to do this, but at least in the social sciences, you get this understanding for what it means to use a complexity approach is that you cannot fully describe the problem. And this is similar to something that came out in the concept of wicked problems, a term by Horst Riddle and Max Weber, two Americans who were looking at urban planning and who saw how complex it was. They obviously, they came up with a conception of a different type of problem as a wicked problem, which is fundamentally different from what a tame problem is. So this idea that wicked problems, and I would say like complex systems, you cannot fully describe them or know what they are. In this way, prediction is severely limited or just not possible at all. There's also this idea that complex systems have a history. They are the product of evolution, of an evolutionary process to get to a certain point in history, and that this is, it's not a spontaneous eruption, that that the complex system came from somewhere. It has a history. So you have in the 1990s, in the social sciences, they take a lot from the hard science use of complexity, and they apply it in a whole bunch of different disciplines, whether in management or in leadership or in politics. So there's the idea of applying the hard science concepts into the social sciences. So this really expanded and exploded in the 1990s. And you have what one author calls a self-organizing global network of practices, where these logics of using the scientific basis of a complex system really caught on, and there were some advantages because it gave, especially for policymakers and for public policy, it gave them this idea that their decisions were a lot more correct, and that they were being based upon hard science topics. And this also contributed further to this terminological explosion of terms from complexity theory as they're being applied, as well as different versions of complexity that occur. However, what I wanted to suggest that, as others have suggested, that complexity needs different methodologies. We need the information from the hard sciences that look at modeling, that look at simulation, that look at mathematics. We need that, but we also need to use what the social sciences do, and using complexity as a metaphor and as an analogy and in a philosophical sense. So this idea of this separation between hard complexity and soft complexity lives on, as it did in hard systems thinking and soft systems thinking. So I'm going to apply it here. Moving to the second portion of the talk is how it's been applied in complexity theory has been used to talk about warfare and in the military realm. It had, in the 1990s, got a lot of press, as especially in the United States,
as different components of their military research development started looking at the complexity theory concepts, a whole host of them, and seeing how they could be applied. And so this occurs, and this is occurring in the 1990s. It takes off, accelerates in the years 2000 as well. And that's going to come up with an idea of Yanir Bar Yams to look at warfare in three different ways. So it's looking at warfare as a complex encounter between complex systems in complex environments. And prior to that, I just want to go back to the current slide and just say that there's a recognition that human systems need to be treated completely different from hard science understandings of complexity. And I love this quote by Czeslaw Mesias, who calls human systems the complexities of complexities. So they contain more types of complexity than other types of systems. So they are the most complex as human systems. So we have this idea of using war as, we can understand war as a multi-level analysis. We can understand war as occurring at the political level, at the strategic level, all the way down to the tactical level. We can understand how some states might be doing war actions or performing actions such as the United States in the global war on terror in certain areas of the world at a military level. However, at a political level, they're not at war with that particular state. So we're able to see multi-levels. Again, there's a recognition of nested systems within it, drawing attention to the levels of war. And there's a recognition of multiple actor types. So here, militaries can be understood not as one entire system, but it can be understood as with great nuance as to the element, specific function within elements, whether they're supporting, whether they're operating. You can think of the difference between our infantry and artillery versus cyber, etc. So we can really appreciate different multiple types of actors within militaries, as well as outside of militaries. And we can appreciate states as well as non-state actors. And you can even come down to the individual level, where you can look at authoritarian leaders who hold great power just as simple individuals within their country. So one individual may be controlling an entire country's decision to go to war and how that war occurs. So with complexity, we can see states, non-state actors, terrorist groups, to small networks, to criminal organizations, to individuals. Historical and future. Obviously, conflicts have history to them. We understand that any current understanding of a conflict is going to take into account what happened in previous examples. I'll give you an example, is the current war in Ukraine, which is my current case study of what I'm studying. And the war in Ukraine has to be understood historically, because the propaganda that comes out on both sides, Ukrainian nationalists interpret the war in Ukraine as another generation of oppression
that the Ukrainian nation has felt by external forces, whether that's by the Austro-Hungarian Empire or the Polish Second Republic or the Soviet Union, from after the First World War onwards. After the Second World War onwards. So you have this idea that conflicts have a historical element too, and they manifest in the present because the propaganda from the Russian side and from the Eastern Ukrainian separatists is that they labeled Ukrainians as Nazis and fascists. Going back to the World War II participation of part of the Ukrainian military organizations who fought with the German army. And so this is where this historical aspect becomes super important to the present day in information warfare as they label each other either oppressors or Nazis on both sides. And complexity also allows us to say that these complex actions that occur between complex systems on the ground have a future trajectory. They are going to have future outcomes and effects which are in no way clear right now. So you have Donald Rumsfeld's famous known unknowns and unknown unknowns here. The future is, the only thing we're sure about is that there will be effects from war in the present. We're unsure of what those could be. Another example here was when in the first Gulf War in Iraq, the destruction of water sanitation really had a huge impact in the decade afterwards when they weren't repaired in their society. So this gave a very big level of grievance for the Iraqi people, gives fuel to join a certain cause. There, we also understand how complex systems using complexity in conflict are adapting to one another. So military organizations, as they battle, for example, an insurgent group in counterinsurgency, they're adapting to one another. And this is obvious at the tactical level in the Canadian Forces experience in Afghanistan. The weapon of choice by the Taliban was IED, improvised explosive device. And so it was a sort of cat and mouse game between those laying the IEDs and the Canadian forces or NATO forces as they adapted to each other's tactics. And there's examples of at the tactical level where the insurgents became very aware of continuities in tactics, such that they were able to predict what the Canadian or the NATO tactic was going to be. And so you have this idea of adaptation between groups. And this can be at a tactical level. It can obviously be at a strategic level as well, as states or statesmen and stateswomen react to each other's decisions. We can think of, for example, the United States and Iran and their political level adaptation to each other's movements. It also allows us to recognize the environment and how the environment changes and is not constant, that the environment itself is something worthy and important of deep analysis. Here, the literature on counterinsurgency is really important as it talks about the human terrain and human environments that counterinsurgency, that militaries were acting. And then complex systems can be physical and ideational as well. So you have obviously a whole host of different types of physical complex systems that could be there, from a battle group to the army as a whole, to ideational. So this could be the culture of a particular military or the propaganda that one side is producing.
All right, so coming back to the quote that I prematurely talked about is the quote from Yanir Bar-Yam, which I think gives a really awesome organizing framework for how we interpret warfare. Complex encounter, so the means of what a complex encounter is. Here I say that, you know, war is not just a military encounter. It's a, you know, it can occur at the political level through sanctions, through propaganda, in the informational realm, through economic means, through diplomatic means. So war can be seen as a complex system in its own right. So it's a complex encounter which has all of those different sort of sub-elements, and one which is super important, obviously, is the military one. And this is occurring as complex systems. So the military organizations are complex systems in their own right. They're capable of emergence. They're capable of producing nonlinear effects. They're capable of adaptation. And this is all occurring in these complex environments. Complex environments, as I mentioned, human terrain, but not only human terrain, but also evolution through time. So as societies change, so Canada was not the same Canada as it was a decade ago, as it was in 1980 or World War II or 1867. So your environment is completely changing. So we're never considering any part of this as a constant. We're appreciating the evolution and adaptation in all three of these aspects. And one of the metaphors that really caught on in the military world was the concept of network-centric warfare, which understood using complexity this idea of networks. And it really started in the 1990s after the Cold War, which was really obviously state-centric. We're looking at the state threat of the USSR against NATO. In the 1990s, you have the Al-Qaeda attacks in different parts of the world, including the United States. And you started to see how they're different from states, their structure is different, their organization is different. They're a lot less hierarchical. They are a lot less hard to find, as they can hide in human terrain easily. They can hide in cities. They don't necessarily have to wear insignia or uniforms to identify themselves. They don't play by the rules of war that states are bound by. So this is where you had this idea of networks, networks being important to warfare. So the logic was that you need a network to then be able to catch out and defeat another network. And you had this idea of transforming really sort of rigidly structured military components, substructures, into more agile forces. So part of this was in the logic of the revolution of military affairs, of trying to reorganize our militaries into smaller structures, which can network between themselves in different ways based upon what the need of the day is, the need of the mission is. And so they can plug and play with different elements. So this metaphor of the network coming from complexity became really important in especially American understanding of war in the 1990s and 2000s. So the subject that I want to talk about more specifically in the third part here is to talk about why and how are some tactical actions so important in warfare? Why do some occur and have a higher level effect? They can reach out and go beyond the tactical. And why do they not? And here I'm going to look at how I interpret complexity using a structuration idea. Structuration comes from sociology,
the work of Anthony Giddens, and in how it finds a middle ground between the debate in sociology about structure and agency. To see how much causality do we give a structure, the structural conditions imposed on a situation, and how much do we give the agency of the individual at the individual level. So in political science, they've adopted this sort of approach where they were focused on states. So at the individual level, it was the states themselves who were responsible for changing the dynamic of the global world order? Or was it that the structure of the international system made it so that states had to do certain things? They had to develop a self-help process because the world system is anarchic and there's no world policeman, there's no world rules. It's the right of might versus right. So this was a great debate from sociology that got brought into political science, international relations. And then structuration in the 1990s comes in with, in the 80s and 90s, this idea that, well, both the individual level and structure are both working at the same time. So they're both really important. It's not just one, it's in fact both at the same time. And my use of complexity is that I think that complexity allows us to understand the micro level at the individual level, as well as the structural level at the higher order systems, in that we can see the nested systems and we can look at a particular area. And with certain concepts such as nonlinearity, we can see how small, minute actions at a very small level can in fact be very important at a higher order level. Or in the same way, a huge effort at the individual level or at the micro level may not in fact turn into something that's important at the higher order level or the structural level. So this is why I want to use this idea of structuration and add that in with complexity. So there's different ideas of what complexity is. I just want to highlight structuration. People might say that structuration is implicit in complexity. You don't need to say that, but I just want to make that clear. And specifically, I want to look at the idea of agency of individual level soldiers. I really got interested in this in my experience because I was working with, over the past decade, with Canadian Armed Forces senior non-commissioned members, teaching leadership and ethics and international relations, as well as a little bit of management type stuff. And I had a real privilege to get to know them on a really deep level over a course of a decade and learn from them. And what I learned through my experience is to say that individual level actions at this tactical level of war are super important. Even though the actors themselves, the soldiers themselves, they may not even realize that they're important or may not even think of themselves as important or influential actors in their own right. So this is why I was interested. I was also really interested in General Charles Krulak's concept of the strategic corporal that came out in the mid-90s, who's talking about how this corporal as a low-level, seemingly insignificant member of the larger armed forces can have effects that are so fundamentally important and that can be strategic in their own right. Yeah, so that's where my idea came from. And what I see in understanding the individual at the individual level through structuration is that the individual soldier
is going to have structural conditions and pressures imposed on them. And what this is the fundamental components of each country's conditions of service, conditions of becoming a member of the profession of arms. You have to adopt certain ideals and logics in order to be part of the team. If not, then you cannot be part of that team. So these are structural conditions. These can manifest in adopting certain thinking patterns, can also be in terms of individual leadership at different levels of the hierarchy, where the officer is going to impose his or her will at different levels on their teams. And here you see differences of personality within officers. There's also the idea that the teams themselves are made up of individuals. Individuals all vary in personality, they vary in background, they come from all walks of life, all classes of life. But when they get together as a team, they have to work together as a team. So there's an emergent property that occurs when the individuals form a unit as a team. This emergent property can impose a structural constraint upon the individual. You also see this in conflict situation with rules of engagement that dictate what a soldier can and cannot do, when they can or cannot use force, that kind of thing. So in some sense, my focus on the tactical level is a reductionist analysis. I'm reducing down to the tactical level and saying that the tactical level of warfare, if we consider the entirety of war as a system of nested structures, going from the political, strategic, operational to the tactical, in some ways my focus is reductionist, which goes against the sort of ethos of what systems thinking or a complex system means. However, I would say that the tactical is important because it is the sort of manifested location of where the physical effects occur in warfare. This is where the combat actually happens. This is where, and I'm speaking mostly of kinetic war at a tactical level. This is where war is happened. This is where people live and die, where property is destroyed. So it manifests the political level desires. So the political level desire to engage in a given conflict or impose certain conditions on the military come out in that tactical level, as do the other strategic and operational levels as well. So here, using this complexity, I'm really looking at this tactical level and saying, the tactical is not limited to that small boundary there. It can actually jump out of there and be influential, but it doesn't occur all the time. It's variant. And so I was kind of just really curious as to why this is. Why does the strategic corporal occur sometimes and not others? One American officer suggested that the strategic corporal is really a function of mediatization, where in the last few years, you have starting in Vietnam, you have war coming to the screens of the domestic populations. That gets accelerated in the 1990s with the CNN effect, with the first Gulf War, where the first Gulf War and sort of the American military might and all its technological wonder and amazingness gets beamed into right to the citizen within their televisions in their homes. And they could watch this 24 hours a day. In Vietnam, it was a little less, maybe it was a daily
update or a weekly thing, but you really had a 24-hour cycle in the 1990s. That gets accelerated, obviously, in the 2000s with all of the social media platforms, which is a huge issue now. So this American officer, Felty, is saying, well, the strategic corporal is nothing more than the tactical act being filmed on and then publicized to a wider audience, and then having the political fallout occur from that point there. However, I'm not sure that that's the case, and I think there may be other elements. So complexity theory, I love this quote. It says, it places human social agency as a crucial element because it can be significant potentially of massive system change, of planetary reality, because human agency can affect this entire human change issue. One famous example was from our Canadian Armed Forces, where we deployed our airborne regiment to a UN peacekeeping mission in Somalia. And these were hard troops that were really prepared for hard combat, focused on sort of Cold War roles that they would have had to play. They were sort of shock troops and grew into what our special forces became. But these troops were put onto a UN peace mission where there was a lot of interaction with the host Somali population. What occurred was a severe abuse of a boy who came into the Canadian compound, and he was eventually tortured and killed. The effect of this, as it was photographed and witnessed by various people, was that it went up into Canadian society and Canadian consciousness. And that effect basically took away the military's autonomy as an institution in the society. It was placed under severe societal political control. So this is what I mean about how this tactical action, and I'm sure that you have some tactical level actions in mind. So in international relations, when international relations has studied war, it's definitely mostly looked at states and the influential political and military decision makers of those states, the presidents, the generals, those who have the civilian policymakers who are really, really influential. And this is obviously very valid. These people are exceptionally influential, and there's an absolutely importance to study those interventions. But there is a real lack of literature on the rest of the military organizations, what I call the rank and file. These are the rank and file being the ordinary soldiers who are not officers, who fulfill the tasks of getting the work done in all sorts of capacities. They're generally not seen as the thinkers of the military institution. They're considered the doers, right? And they see themselves generally as that. My experience with them in the Canadian is that they think of themselves as playing a crucial role in this way and taking pride in the ones that get stuff done. We follow our orders. We have great faith in our leaders, and this system works really well. But I think that the rank and file, these micro level tactical actions need to be recognized as very significant. So my project, as it interjects in international relations work, it builds upon some analysis of war from the micro level, and war as experience that especially comes from feminist international relations. So some of the important work that I've looked at is obviously General Krulak's strategic corporal concept, where he said that the conditions in warfare are changing, that within a 3-block radius on any given day, a US Marine is called to perform combat,
perform civil liaison tasks and peacekeeping all at the same time. Very difficult and confusing. So this idea of the warfare has become more complex. There's more tasks for the rank and file to actually do. They have more responsibilities than previously when they were just conceived of as the fighters or the doers, or in some cases going back to World War I, the cannon fodder, those who died. Another literature in international relations is this idea of civilians in war. Civilians themselves have agency. They're not just pawns, they're not just passive victims. They have this ability to interact with their situation and to change it. So in one instance, in a conflict in Africa, civilians were able to trick the soldiers, and they did this in order to find different ways to survive, as they had to interact with rebel groups and state forces on a daily changing basis, which was incredibly stressful for the soldiers. Then Rufa, Dandeker, and Venison talk about how soldiers have this ability to influence the civil-military relations. This can be in how in 4 different ways, but one of the main ones is in a conflict situation, in being partial to one side of the conflict, and so playing a political role there. And then research from Israel talks about how in the social media era, soldiers themselves have this ability to influence outside of the tactical while they're in theater, while they're in conflict, through social media. They can be posting on Instagram or Facebook or Twitter and telling the rest of the society what's going on, posting pictures and playing a political role. And this is also interesting where you have some countries who have conscription. And when you have conscription, you have soldiers who coming to make up the rank of file that come from all walks of life. They come from the high class and the elite. They come from the middle class, and they come from the poorer classes. So in this way, your army is made up of a whole bunch of very different people. So there's a variety there. And so when you have very high class or very politically connected individuals in there, they can actually be tweeting out in theater in order to challenging sort of other officers who are giving them sort of conducting, operational actions or assigning orders or designing strategy, and they can play a role in reporting back to society and putting political pressure on the military institution on the inside. So that's very interesting as an issue there. So these are different mechanisms how soldiers can influence. When you don't have conscription, you're generally, in many countries, the military is not a high-paying job. It does not necessarily require a great level of prior education. You can kind of come in and be trained and learn as you go. So at this point, the composition of your military organization is much different. It generally, and I'm speaking here about mostly the situation in the United States, was the situation in the United States after they ended conscription was that it was mostly made up of the poorer classes. And so there was an overrepresentation of poorer and more educated people who had to go to the military because they did not have other employment options or other skill options or education options to go to. The other way individuals can be super important is the growing emphasis on special operations soldiers. So in the 90s, you have, with the network-centric focus on agility and small teams, you have the growth, a massive increase in the numbers of special operations soldiers.
And special operations forces played this amazing advantage as they were able to sort of work outside of the CNN effect, work outside in the black zone, out of political and public opinion, outside of public scrutiny, and be able to do things that regular troops could not do. The public was not aware of it, but they're also so much more capable in terms of skill development through so much more training time allotted to them. And also that they're handpicked from the best and brightest, the most intelligent from within your regular military organization. So special operations forces, as in the Canadian experience, we see that they're super highly capable. And in small teams, small missions, they're able to do things and work and operate at a strategic level. So here I want to talk about using the concept of the individual and concentrating on the idea of agency. The soldier has this idea of agency, which is the socio-cultural mediated capacity to act. The soldier, the individual, is always going to have an ability to make their own opinion on how to act in a situation. I think that no matter how much pressure your institution can put on the individual to transform them into a fighting soldier, that their ability to, the organization or institution can never have full control over this capacity of the human to act. There always will be some small percentage of potentiality that the individual can act of their own free will. And so I see a tension here between the institutional pressures, the culture of the military, and the individual's own free will ability to act. So in my project, I look at different conceptions of how this manifests. So we can see in kinetic war at the tactical level, the decision to use force, and it can be legal force or illegal force. A lot of times this comes down to interpreting a rule of engagement. And we in the Canadian Forces at one point, they were not super clear. And this goes back to the Somalia example I talked about. And so there is a real emphasis in the institutional investigation that came out of it to say that we need to have really clear rules of engagement to make it black or white when the soldier can use force. Because the use of force is potentially very devastating to the entire mission if it's a bad use. And even if it's a good use, a proper or legal use, it can always be interpreted in a way that's not true and interpreted for meeting in different ways. You also have agency in the kinetic, non-kinetic realm, where you have individuals as people from our society were empowered to a greater degree, where soldiers are able to think for themselves. They're bombarded now, as we all are in society, with information from a plethora of news outlets, of news media, all kinds of versions of events. And these are going to go and touch into the soldiers' prior understanding of and personality of who they are, where they came from. And it's going to influence different people in different ways. So soldiers have to make their own decisions on the use ad bello. They have to, in their own mind, think about, is this war and my participation in it, is this legal? Am I okay with this? Do I ethically feel okay with this? Some soldiers will definitely say, turn a blind eye to this and don't think about this. Or as in the case I've heard a lot from my experience, is that soldiers fight for each other. They don't care about politics. We're there to fight for our brothers and our sisters in our teams on the ground. We care for each other. And that very well be, but a certain percentage of soldiers will be faced with information from the outside, from all of the possible social media or other outlets that could influence a soldier's ability to make a decision at the tactical level.
then whenever there's a military in a society interacting with a host population, you have accidents. You have vehicular accidents. You have cases where the wrong identity, the wrong people are killed out of just pure accident. And when militaries have a presence in a community, there's a relationship with that community. You know, it's not a physical relationship, it's something that's felt and by the community. And this comes out in the counterinsurgency literature, but the community will adopt, you know, a positive or negative feeling towards the presence of the military. And this mechanism is not, you know, necessarily new. You can go back and look at historical examples. You can read the story of David and Goliath in the Bible from thousands of years ago and say, look, a small individual who is unseemingly not insignificant can have a massive strategic level at a political level. In World War II, you had cases of heroism and bravery and very efficient killing, successful killing of, for example, Audie Murphy in the United States, who was just tremendously successful at single-handedly, as an individual, being, you know, winning battles, doing tactically very successful stuff. And this was very clearly at an individual level. In the Canadian context, we also have Leo Major, who is a celebrated figure from World War II in Canada as well, who, you know, single-handedly fought tremendously bravely and was able to go and disarm a huge amount of Germans. And the details are really cool to read about. So these examples occur. And they also live on in the society. They become heroes, they become folklore. In the recent war in Donbass, in Ukraine, this is the war I'm studying, you have a siege of the Donbass airport, the Donetsk airport in Donbass. And it's an incredible story where it was built for the 2012 Euro football championship. But in 2014 was just completely destroyed, and it looks like an apocalyptic space. And you have the small group of Ukrainian soldiers who bravely defended the airport against all odds for a number of months. And these soldiers are now called cyborgs in their respective country. They're celebrated heroes. And then a final example from contemporary war, you have a Shia fighter, Abu Izael, who was a Shia fighter, and he was renowned for being a sort of Rambo type fellow who was kind of inspiring to the troops to say, if we have this guy fighting with us, we can't lose. So there's this moral effect. So here agency can be manifested at the individual level with those examples I just provided, or at the small team level. So you can think of agency at the squad level, at the platoon level, all the way up to, you know, division and army level, et cetera, et cetera. So at all levels of the military hierarchy, the military organization has its own agency. So what I'd like to add here, going back to Yanir Bar-Yem's idea, is that complex systems, complex environments, and a complex encounter, is that what I'd like to add is that these generate future effects which carry unpredictable, which are absolutely unpredictable. And I categorize them at different levels. You have effects of the tactical level of war, of agency at the tactical level of war, within individuals themselves. We see this in the psychological literature, in the prominence of PTSD in soldiers. Some soldiers get it, some do not. It's not a universal phenomenon, but at the individual level, soldiers are affected by their experience in war, as are the witnesses and the civilian people who are
affected by this. Then you can move one level up to the community level where the fighting is actually occurring. And this is having an effect in these spaces as well. In the Ukrainian example, shelling by the Ukrainian military on civilian populations really turned the Ukrainian population in certain cities in eastern Ukraine against the Ukrainian armed forces. There was a lot of ill will against them. The soldiers, you know, were not welcomed. They were treated as oppressors. They were sabotaged, etc. Then you have effects at this level of domestic civil society and domestic civil society in civil consciousness. So going back to Vietnam, you had soldiers coming out of Vietnam and testifying that they had committed atrocities. And this turned the domestic population against the American population and against the American war effort. Finally, we come to this idea of global consciousness. The idea of global consciousness is that the effect from an individual or at the tactical level can go all the way up to this global level. And I'm sure you're all aware of the recent example of the George Floyd issue and the murder of George Floyd by the police officer. So this, what was a routine arrest, became now the impetus for change, not only in Minneapolis, in Minnesota, the state, in the United States, but all over the world. And I'm not sure how the reaction has been in Colombia, but there's been an intense discussion about racism and about police brutality all over the world. So this is how this effect can occur. So these are the 4 places where this tactical agency in effect can occur. To conclude, this is really important because of the compression of the levels of war. One of the major Canadian generals, very well respected and one of the most important, recently talked about how war is becoming, there's a devolution of responsibility downward. So the participation in Afghanistan was by master warrant officers. This was the key leadership rank that affected how the war was carried out. And then he talks about Canada's intervention, or now our participation against ISIS in Iraq. And he talks about how our soldiers there, specifically the special operations soldiers, have this responsibility as sergeants and as master corporals to be affecting at the strategic and political level of war. So this is where these have become the crucial actors of war. So there's a devolution of responsibility. There's also increasing mediatization. So all actions of militaries are being increasingly surveilled, recorded, and used for propaganda. We know this. There's new opportunities to make decisions as new environmental situations arise, yet the rank and file, the soldier on the ground, has to make new decisions and new opportunities through information war. Information war is huge. I'll give you one example of propaganda that came out of Ukraine. This was a Russian website, a blogger who said that an incident where said that 11 of our special forces operations were killed in an engagement in Donbass, and this is categorically false. However, it goes out into Ukrainian society, it goes out into global society, it causes effects on reputation, and it causes confusion. Why I think we need to teach this, and this is one of my last points to the rank and file, we need to make them aware of how much influence they have. Well, if you look here at the organizational numbers, the population,
And our total force, you're looking at between 75 and 80% of the population of the Canadian Forces is a non-officer, is a non-commissioned member. So one of the first pioneers of Canada was a military officer who said that the Canadian Forces must develop our members to get rid of deeply embedded cognitive orientation towards linear and reductionist thinking and adopt systems thinking approaches. And I think that this is really, really wise. And why is this wise? Well, we have to be aware of what we don't know, because the arrogance of success, you know, the military has been tremendously successful in so many ways, but the arrogance of success is to think that because we were successful yesterday, that will be sufficient for tomorrow. So we definitely need to keep the military organization and all of society continually progressing and adapting. So I'll leave my comments there, and I hope that it wasn't too much trouble that I spoke in English, and I really appreciate your time and attention today. Thank you so much. All right, many thanks to Dr. Robert Lemack. For the question sessions, members of the public who wish to speak may raise their hands within the platform, and one of our collaborators will enable the order of interventions. This is the space for questions. I know it's really difficult when it's, you know, you're hearing a speech in another language. I do speak some Spanish, but I probably wouldn't be able to explain myself in the same level of clarity as I could obviously in my own language. You're welcome to provide any comments, any questions in Spanish. I'll probably be able to understand it, or we can have it translated. Okay, we have a question from Miguel Bermudez. Yep, go ahead, Miguel. Hey, Robert, very nice speech. Thank you for being here. Just would like you to tell us a little bit more. I know that for most people that are listening to this speech of yours, they can relate from their own fields in terms of wicked problems, systems thinking, and complex adaptive systems, a strategic corporal at all levels. What would be one of your recommendations for them to start getting themselves involved with these terms and applying them to better understand the complexities they find in their own lines of effort or their own jobs, especially, well, we talked about the military part, but I also know there's a lot of different people hearing this conference. So what would you have to say to them regarding the specific concepts and how to apply them to their daily lives and their work? Yeah, I think that one thing that, great question, by the way. I think that would be to really trust your own experience. You know, you as individuals, say as military service members, or as scientists, or as students who are becoming scientists, or as engineers aware of complexity in your own way, is to really trust your experience and to get together with like-minded people and to discuss it with them informally, and then really sort of find a few theoretical references from complex systems where you can ground yourself and see, okay, what did my experience, how can I link that to the concept there? And my biggest thing would be, you know, have confidence in your experience,
You're all super intelligent people, and trust that experience. Trust your gut and your insight that you developed. But don't assume you're correct, but always validate it in other things. Validate it with other people all around. So that's what I would say, and it was a great question. Thanks, Miguel. Hi, Stefania. Can you? I can't hear you, but if you could go ahead, that would be great. Hi, can you hear me? Yes. Okay, I want to thank you first for the talk. And my question is, what do you think that are the main tools that we can use right now to understand the complexity in health, education, and industry? I think that's such a great question, because right now, I think we're on at a cusp of technological change in our societies that is so incredible and unprecedented that I think we really need to pay attention to, you said health, technology, I'm not sure of the other one, sorry, but I think that across all of society, we're going through these changes due to technology. And I think we really have to think hard about I think we can be so absorbed into thinking about what they can give us and be happy about what they afford us and the great benefits they have. But I think we need to also think about all of the potential implications that they have. These might not be politically popular to talk about, but I think it's really important to think about this. And you, as scientists and as military scientists, educated people, are really well positioned to be aware of these changes, whether it's in weaponry, whether it's in health, and other industry, all these things. And I think that you, as the young people coming up, are really positioned to be the leaders, being aware of this change. So I would say don't be so micro-focused in your own specific element. It's easy to get just so micro-focused, but remember that systems thinking looks at the whole. We need to be aware of the whole, be aware of the interrelations between all of these things, and to think philosophically about it. And always remembering to bring that ethical issue, that remembering the human being in all these systems. Where is the human going to be in artificial intelligence weaponry, in all of these things? We need to think about this and think about it in a structured way, not just in our own heads, but in our teams, in our institutions, in our educational centers. So that's what I would say. That was a great question. Thank you very much, Stefania. Okay, sir, it seems we don't have more questions. Maybe you want to do like a last message before we do the ending protocol? Absolutely. So thank you so much for the invitation. I really love Colombia as a place. I've been there 2 times, and I think that it's a country of such amazing potential and positive spirit, and all of my Colombian friends in Canada are such amazing people. I just say, encourage you to keep on working diligently and hard, and in your respective organizations, become lifelong learners, and encourage others within your institution to be aware of their own influence and how much power they have as individuals. They might think that, oh, I'm just a lowly scientist or a lowly student, but you really have so much power and influence, and make sure that it's for good. And so that's what I would say, and I really appreciate all of your time, and good luck to you all. Thank you. All right, thank you, sir. With this last intervention, we close the program for the second day of the workshop on Engineering Application International Congress.
on Infantry Technology and Innovation, WEA CITINF 2020. We invite you to know the research, development, and innovation projects of the different institutions that will be presented in the framework of this International Engineering Congress in this afternoon sessions of papers and posters. In the same way, we invite you to enjoy the programming of the third day of this important event that we'll have tomorrow. The participation of the Secretary of Science, Technology, and Innovation of Cundinamarca, Nelly Razi Quiroga, who will present the papers on strategies of articulation of ecosystem of science, technology, and innovation criteria. In addition, we will carry out the closing of this, but remembering that International Meeting of Science, Technology, and Innovation and the International Congress of Engineering. Thank you all for your time. Thank you, sir, for sharing your knowledge to all our viewers. Thank you so much. Bye.